أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة وقال إمام الباقر عليه الصلاة والسلام يجب للمؤمن على المؤمن أن يستر عليه 70 كبيرة ويل دبسوشك يعني آتش جهنم دبسوشك سويفري اب جوي بن يا اب يوني اب سلسل بن كورخان كوريكا إمام في حقوق قصد يجب للمؤمن على المؤمن مؤمن تيجي حقه مؤمن بكتشيت بين أن يستر عليه 70 كبيرة ابي مؤمن بي اب كن زبايت فوق كيف واجب اگر چيالا فيك شتنا 70 يعني گناه كبيرة ذنوبچو توس النسا زبوس دو چاز ونا اب زبايت و خدا صفات كنين متنظرتمت 70 العيوب انزله خدا 70 العيوب لهذا اب زبايت و خدا صفات كنين إمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام في أقوال أحب إخواني إلي من أهدى إلي عيوبي أما جي عيوب يعني معاشرين على الإعلان بيأيد بإيب شمن كوكوان سيشكوس أزباس بس بيأيد بإيب شي دوز بس هنازة وانا إمام چي كسل بيوان إمام كسل بيوان مدنگي ده و چوب سب يعني محبوب ترين يا چوب سب ريچان خونو دسو چيك کوين کوسي غالا ني ايب كوني طرف لا رحمائي بكا ني ايب كون غالا زرخان کو ني ده و چوب سب لحمو اور چوب سب محبوب ترين خونوي حالت کی سوجوده ايب چيك کو سوسولا وان زر و يت کو واز نصيحت حساب ديو لحمو چيز چيك اگر ني ايب چيو دارنا مالا وسزر بيت کو ديو لحمو اما تا مالا خم يوم مربوس لكن ني اب کو زبنا مالا کو خاو ما يت پوديو من انا زبنا يوني سامنے دا ني اب کو ميزر مربوس ده اخلا ده عيوب كن مثلا باز عيوب چدوت کہ ناس ده اب کو بیت پورا معاشرہ خراب ہو ده اخلا چی کو اب کو بس ندو ده اخلا ده اخلا معاشرہ اگر خرابی ہو نارنا ده اخلا دور تو دو بیار واجب ده اخلا واجبی دو دو چیکین متا مثلا سفر چیلو کشتی سفر بریو منگا چیکسی خواهید پیسول گمی کده یعنی ایونی زر ولده که همین مایی گاما خراب بزه ونم کوزر گامانی بالسه که بود کتان درسته چیتا مچنگ کلی جگه گوسه میکوده تا دوزه اونگن نمید هم کلی جگه بکا اگر که همسه میکنه کل کشتی خراب بیا شو اومده دیونه سخصی ده كنا إمام حسين عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل أخفى 4 في 4 أخفى رضاه في الحسنات فلا يستصغرن أحد منكم حسنة لأنه لا يدرك فيما رضا الله حديث بطولاني بلده وبرما سريف ترجمه امام في आपको कसर जो है चीज बजी नो खुदा से मख्फी शख्सियत जज्बा से दो चीज है वना रजा हो पूरी रजायत को खुदा पूरी रजायत को चीन यो है वना हसनात नूरुला से लो जज्बा से जब अखला फला यस्तासगिरन अहदुकुम मिनकुम हसनतन जब अखला की ताला का मामूली हसने सा मामूली मशस गा नूरुलाची मामूली मशस पया नूरुलास बस दो चार है बना खुदा से खुरी रजायत को बस है हसनात कुने नूरुलास पेनो इना दे नूरुलास को माता से छो नूरुलास ची बेटा देवी नहीं होता या मामूली नूरुलास ची है लिहाजा गे नूरुलास ची नहीं गार मौका थम ना रहना दे नूरुलास को मान लगे और अंगिस से चीज को जब खुरी غلیظ و غضب کو خدای خاتون کو سیئات کنینو گناه کنینو سپسه ده وقلا یعنی گناه چی معمولی مشس ممکن خدای سخط کو یا خدای غضب کو یا خدای
नाराहती खुदाई आती का नाराजगी को मुमकिन या मुख्तसर या सुनसे गुनाह को वेनु दुख पैत को लिहाजा मामूली मशज गे गुनाह चिना मामूली मशज सुबिरसी जबना गा इंसान चाहिए खुदा से खुरी वली कुन खुरी औलिया कुन या खुरी गलू खुरबे दे छो हस्तियों दो खुरी बंदों ने नूज बसे लिहाजा हर इंसान किताब से एहतराम दे हर इंसान एहतराम मुमकिन है ताला चिक मामूली शेष को लेकिन ची पता खुदा इसी दिला यो चौक छो वली ना दुनिया का ना खैर मतंग सोसे एब्स वाला या सोसो लेगी गशा लिबास चिको लेगी जोर जाग में से दुपर मतंग या यो औलिया ची पता अंदरूनी को इसलिए पूछियो लिहाजा मामूली गे इंसान चीज़ मामूली मशस मुमकिन या मामूली अताल मामूली शस्पेत को खुदा इशो वो वली मोय को लिहाजा अगर नातांग सी दोला मस्खरा बे या दोला नातांग सी इस्तिस्मेत चिबे दे वखला खुदा ये गैज़ व गज़ब को देखो में मुमकिन खुदा या शख्स पे वजह से नतीखा खबायत को या नतीखा नाराज हो ये ऐसी चीज़ को जवाना दुआ को व अख़फ़ा इजाबतहु في الدعاء فلا يستصغرن أحدكم دعوة فإنه لا يدرى لعل دعاء مستجاب دعاء بآيات بينه خدا سے کھری استجابت بھی کھری اجابت بھی کو خواہ سے خدا قبول بھی کی دعا کو ممکن معمولی دعا چھ دو پیت کو ممکن چھو دعا چھ دو پیت کو اور مطالع حکم کو چیز ہے ورنہ یہ دعا چیسا مطالع استثمت مشن گا معمولی دعا چیسا استثمت مشن بس دعا بندو ہمیشہ دعا بندو چاز ہے ممکن خدا سے یا مطالع استثمت بھی دعا کو یوں بھی کھری قبولیت ہوتا لہذا ہمیشہ حالت دعا یہ نبی کنا شاعر چیزی سزرت ہر کی اے بے دیگران پیش تو آورد شمر بے گما اے بے تو پیش دیگران خواہد بور تا منگا چکوں سے یاری دوا آکا یا چیزی زلگو بے یا چیزی چغلی تمت یا لے گران مرون خو یاری دوا سے ما یاری لے گنا خیر خواه بسے چغلی تمت کارا تمت تکوسی اولا دولا زره کانشان ران مارون دو چازه ولی کلی ده و سه ایوی چغلی تابرد سوخ کوسی کلی چغلی کرده ایوی ده وسی زیر مکمل تنه لہذا لیگنا ران مارون یا ولی پیغمبر صلی المؤمن مرآت لأخيه المؤمن ينصحه إذا غاب عنه مؤمن چین مؤمن فری آینه مطمئن مؤمن چیک فری آینه آینه نا مثال کو چاہتا پھینزے ولی دیمی صفات چی کھائی کیوں آینه وہ سچی بے انزے ونا گیوخ سے آئینو خواہ صاف دکر ہوتے اگر آئینو خواہ صاف میں نارنا خدا یہ مومن پہ دو پہ بھی تھومیا خواہ دو پہ خواہ تھوما میں زیبیا دے آئینه بھی صفات کو دینے ان کی متی چہری کا یود پیا چیز پشتن دو پہ یا تھالے گھو سلطان محمد دیوسا چینج ہے ونا دیوسا آئینی صفات کرنے لہذا مومن گیوخ سے خواہ صاف دکر گوس دے بھی کہنا اے مومن نے ایب چیت ہو نارنا دے ایب کو آکا یہاں دے کہا مزر و خواہ لزر برگوس جسا نتالا آئینہ وہ سی نتالا ستانے تا یہاں چک لتانے نتالا ستانے جدا نتی ایب کو نتالا ستانے ولی دیو مومنی علامت ہے خواہ لزر چیگے انو ایب چیت ہونا خواہ لزر باید کو دیو مومنی علامت حضرت نوح پیغمبر بیا کو لور رگوبگین غفشو میولا واز و نصیحت بسر منگا کی شوبجی ایمان کے حضرت لور رگوبگین غفشولا منگا چاہم گیشوفی یعنی لو چونگست منگا چی ایمان کے حضرت حتانا نده حسابو میں تو خدایش از ده حسابو حتار دوستنی میں دیگه امی اصل ریشو کوئی بنیاد بچین سوسو شارگوش اس پر گوش جبرائیل امینی فقو سے پیغمبر اللہ عرض بلو اگر نالا روی زمینی کا عبادت بیایت بی بشان چیت سکنا ما عبادت سن بکبا دو چین پاز ہے ودا یعنی ده عبادت سن پا ما هرگز مسکر چیک پاز ہے ودا مسلمان لا چومین باید ایشان سواب مومن لا گفت متازره جده تریونن چوک پادونو پیار باری نتری اما
حس که قیام الله تا مؤمن لا خدا زره ثواب من مشروع بیت و نگه ثواب کو چوک بدونک میله و مؤمن لا چو من پیت پی ثواب کو چوک بدونک میله لہذا دیوی کسان میاد یا پری گار مثلا منگا چیگی شوی پلان چیتا دیا چوی چشمه پیما دیا دیکھ کولر چیتا ہے و دیوی دو خدوی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فقه دوسرے تک کو یا حاجون گاما مو سے کو میں پیا خرما نخلستان کل گاما جو امیر المؤمنین فقه جو سے کو سی بدون بڑے گٹر بڑے بروسے چو بیو مچک وقف عام بے وانا کلی یا بروس پیت پیا چودوں میں چونی کا دوسرے آباد پی وانا چو بین پیت پی ثواب کو چک پدولک دیو پر جبرائیل امینی کا ساتھ بیوت اگر ہمارا دنیا ہی کا عبادت چی بیایت پی اگر ہمارا حکم سونا ما دی چیز سن کو مالا مسکور بھی دیوی چک کو زیوانا مومن لا مسلمان لا چو بین پیت کو چک کو چین زیوانا شوشا چند میلا مدد بیایت ایالدار میولا مدد بیایت کو طاقتان اگر یوسف خدا ایشان توفیق چی میگم تا توفیق چی سونه یو منصف چول زب سے اشار کو چیز رہتا دوم جو عزت نفس و پامال به دیا یو زب سے دیا تال زب وسا یجمع خدای شهده مع توفیق سوزه کل من سه جو زی و تا چلو خدای شهده زرد اما یو زب سے اشار کولا میکس یو بچوه دومه من نارنا دیکھیں ترنگ لاقبالا من نارنا خیونی لاقبالا چھوڑ بچو یا اوپر امام زین العابدین علیہ السلام سے کھوانگ سی یا مومن چی مدد چی بے چونا یا کھولا صدقہ خیرات چی بے نارنا گیوک سے کلی لاقبالا بوسے تا یا صدقہ خیرات کو میننا کلی لاقبالا بوسے تا دو چاز ہے ودا دی من میں پیانگ صدقہ خیرات کو دے شخص پر لق پر تھن مو پدونک خدای لق پین تھن دو خدای لق پین تھن دیو پھرنے کا سب موت عیالدار شوشا چند مومن کے کفرنے مدد بیایت کو دیو چک پچھوت لکوئی تا دوسرا مطا مثلا ہر سال زیار اللہ ہر سال حج دا دو پشارگو چکلا من ہر سال گوپا یہاں گوایت پی بزا دوسرا حج دا چام سے 10-15 لاکھ یا بینا لک چی ترک شارگو چکلا من کوئی زندگی دنو ثواب کو یاد یا وہ دکھ سدھو دیوی کھانا سومی رسی چیز پر زیبانا چین سوک زیبانا میونی یا مومن کنی عیب زبایت کو دیوها مالا مسکر با عیب زبایت کو دی حساب کو خدا استحمزات شدلا دخویت سوکا حضرت خضر پیغمبر حق پہ آخری وسیعت کو حضرت موسیٰ وسیعت پہ دو امام زین العابدین حق کو سے نقل پہ كان آخر ما أوصى به خضر عليه الصلاة والسلام موسى عليه السلام أنه قال لا تعيرن أحدا بذنبه حضرت خضر پیغمبر فاقوسی حضرت موسى لنصیحت بس آمی وقت لسا گا مؤمن چلا یا گا چک لسا کھلا گناہ چی بس پی وجہ سے کھلا ظلمو ما بس یا کھلا زرزر ما بس تو چاز ہے وضع ممکن ہے کھلا توبہ شخص ہے خدا سے کھلا پاک ہے لہذا پیغمبر لکا سالیوں نامی وقت لسا گاز مؤمن کا گفونے مسلمے کی ایب چی اگر سوچک لتوانا آلینا دوز بس دو چاز ہے وضع دیوی ثواب کو ایشہ دیو سو ایب کو زبانا خدا استحمزات کو اسی ناتی ایب کن ایونیشتی نسبت یا اوپر دانشمند کو زرا نتا سے کچھ کی ایپ دے زرا نتا کچھ کا انگوش نمائی بس نارنا دیا انگوش چک کو ایوی طرف لو دے سوم کو ماتی طرف دیزے چک کو ایوی طرف لو سوم کو ماتی یعنی ایوی یہاں سے ایپ چک کیوں نارنا ماتی ایپ سوم بیو میں مقصد کو دوئی لہذا ایونی ایپ زبائی کو چین زبان دیو خدای صفات کو نہیں پیغمبر حق سے کسال بیو مؤمن کا گفونے ایب کن زش کن یا کار فاش کن دیون شیط لکی تانسی مزید یا جو صوف حساب کو ایب کن زبایت کو ایب کن زمانہ سوسے ذاتی ایب چی دوئے ذاتی گناہ چی دوئے دیوی چاہ معاشرین چاہ دوئے دیوی اثرات چی تھومے چامین زیز جلے اگر معاشرین تھومے پی اثرات چی نارنا دے وقت کلا واضح نصیحت بیار گوش
वक्त दो माबेस नारे कुल मुआशरा खराब जैसा दिविन दखयो तावना दे एवनी एप जरिन कोरखानला या हतान से जेल वाला सारा यूरोपियन कोरखानी के गुनाह को के अजाब को चियो आखिरी अजाब को पैगंबर के हक़ को कसर भी मन मशा फी नमीमत दिबिनु खवातीन कुछ ज्यादातर कौम मुब्तला हुई लिहाजा ईशान दिबी तरफला यानी योनी ची कड़े ज़र वो पदुनुक चुनची सोच समझ बेसना संबे बेसना कड़ा जाए मन मशा फी नमीमतिन बैन इसने मंगची मोमिन ककफोने दरमियाने नु या अशनु में दरमियाने नु को गिक सल्लल्लाहु अलैहि फी क़ब्रिही नारा Kuchiwa goje wana ewi karo yola namima yola namami zere yola sukhanchini zere ko mengangi si darmiyani niya ko ne khala do zere yo ko ebi de waso se ko si khala de zere yo zerbe so narena sallallahu alayhi fi qabrihi naran khuda se ko qabr ko veru deni medono chik ya ko se musallat bek tuhriquhu ila yawm al-qiyamah qiyamat hariman ko kustan साम से खतरनाक दुखी नाजिदे यानी मोमिनी इज्जत बचाई बैत को साम से वाजिब इन्ना व इज़ा खरज मिन क़ब्रिही ताको क़ब्र नबीनु क़यामत लोग से सल्लल्लाहु अलैहि तिन्नीनन अस्वदा नक्को अज़दहा चिक मुसल्लत